Everyone, good day. We thrilled to introduce Shop Ace, an e-commerce prototype that aims to give customers a seamless, contemporary, and effective online buyer experience. Like Lazada, Shopee, Shop Ace make it simple for users to browse product, add items to their cart, and finish purchasing. Our objective is to offer a simple, responsive, and design that make online purchasing easy and pleasurable. So, this is my Shopee prototype, no? So, once nga nakadali sa mga page sa prototype is natay kuandre, no? Sa itong categories. So, apparel, electric, beauty and home, sports and kids. So, dito na mga featured products nga inyo ang kailangan pwede nyo orderon. So, kani, kung order ka dre is i-add to cart lang nimo. So, add to cart. So, makabutang na diri sa cart nimo ang i-add. So, na-diri exhibit leader bag. So, up form lang nino. So, kailangan na ito mag-fill up. So, para mabala na ito yung mga information details. So, balik ka nyo. Ito yung address. Kailangan na para mabalaan kung mo nga lugar. So, left yun. Ito. So, payment method natay GCash, cash on delivery, and credit card. So, cash on delivery ta. So, pag place order nyo muna is redirect ka sa orders page. So, confirm. So, nara ito ang gipang order no sa Luxy Leader ka. So, Dria, makita mo ang information. So, name, email, so, email na mga information diri. Kung sa ka-oras nga nag-order and date. So, sa notifications, na diri ang imong kuan. Diri amo send ang imong gipang order. So, na makabutang diri, order has been placed successfully. So, 1299. So, atong i-order is 1299. So, butang siya diri sa notification sa home. So, isa pa, mag-order pa ta. So, okay. Okay, hair dryer. So, hair dryer, add hair dryer at the cart. Pwede naman i-cancel kung i-order na. Cancel, pwede na i-cancel. Pwede na so, diri ata sa cart, ito sa cart, fill up, diri ata, fill up, so, so, payment method is click the GCash, this order na to, confirm order. So, diri na sa order is diri ang imong gi-order nga bago. So, narang information details niyo sa babaw. So, silang kabuok na quantity, silang atong na-order. So, diri makabutang ang order. So, 799 ara. So, ang mark ang lirik ko na no kay para kita na pang clear reward na. Alright to guys, thank you ever so much.